बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान। और जब मेरी ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो आपने किस वक्त प्ले की है, लेकिन जब मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे रजब भट्ट पाकिस्तान गालिबन पहुंच चुके होंगे। मीनवाइल उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करके राहदारी जमानत हासिल कर ली है। उनकी गालिबन बहन ने या किसी रिश्तेदार ने 20-20 हज़ार के जमानती मचल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया और ये कहा, इस्तदा की रजब भट्ट की जानिब से कि जनाब वो खुद को अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं, इसलिए मीनवाइल उनको कोई भी पुलिस या इदारा गिरफ्तार ना करे। राहदारी जमानत बेसिकली ये होती है कि अगर आप किसी केस में मुलजिम हैं और उस केस की पेशी के दौरान आप काफी अरसे से पेश नहीं हो रहे हैं, जो कि रजब भट्ट नहीं हो रहे थे, तो वो अदालत से इस्तदा करते हैं कि जनाब मैं खुद को अदालत के सामने पेश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे खौफ है, डर है कि पुलिस मुझे हिरासत में ले लेगी, तो आप पहले से मुझे जमानत दें। उसको राहदारी जमानत कहते हैं। और उसके बाद फिर होता ही है कि अदालत आपको राहदारी जमानत दे देती है उस वक्त तक जब तक आप अदालत के सामने पेश नहीं होते, और फिर अगर अदालत गिरफ्तार करने का हुक्म देती है तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट क्यों किया गया। रजब भट्ट कोई आप बंदा नहीं, आप सब जानते हैं जनाब, पाकिस्तान के बेहतरीन यूट्यूबर्स में शुमार किए जाते हैं। कतई नज़र इस चीज़ से कि उनका कंटेंट क्या है, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले भी हैं और बहुत सारे उनके नापसंद करने वाले भी मौजूद हैं। मीनवाइल 1 साल से उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ केसेस पाकिस्तान के अंदर उनके दर्ज हुए थे। वो पाकिस्तान से दुबई गए थे और दुबई से फिर वो ट्रैवल करके बरतानिया चले गए थे और अपने दोस्त के पास रह रहे थे। दोस्त के पास बरतानवी सिटीजनशिप मौजूद है जिनके पास वो रह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि 2 खबरें निकलकर सामने आई हैं। मैं दोनों खबरें आपके सामने रखता हूं। आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा कि जनाब रजब भट्ट के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ। ये कहा यह जा रहा है कि रजब भट्ट को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया गया, उनसे तफ्तीश की जाती रही और गिरफ्तारी जिस अमल में डाली गई थी यार, वो बहुत ही खौफनाक किस्म का मरहला था, काफी खौफनाक किस्म का मामला था। यानी जो केस जिसकी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया था, शक की बुनियाद पर, और फिर चीजें चेक की गई तो वो चीजें निकली नहीं थी। हुआ ये कि रजब भट्ट जिसके साथ रह रहे थे, जिसके घर में रह रहे थे, अच्छा पिछले दिनों उन्होंने कई बार ये बात बोली कि जनाब मुझ पर हमला हुआ है, मेरी गाड़ी पर हमला हुआ है, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है, जो भी मामला थे। रजब भट्ट के पास जो वीजा था वो साल 2026 के एंड तक या 27 तक था गालिबन ना, मतलब वो जो इनका यूके का वीजा जो था वो 2027 तक वैलिड वीजा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो इलीगली वहां पर रह रहे थे, गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहे थे, उनका वीजा एक्सपायर हो गया था, ओवर स्टे कर रहे थे, ऐसा नहीं था। होता यह है कि उनके खिलाफ एक शायद शिकायत दर्ज कराई जाती है। शिकायत बड़ी संगीन नौयत की होती है। इदारों को शिकायत की जाती है, इदारे जाके उस शिकायत की बुनियाद पर उस घर पर गालिबन या तो छापा मारते हैं या फिर रजब भट्ट और उसके दोस्त को बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तफ्तीश के लिए। 2 मुतजाद इतलात हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जनाब घर पर छापा मार के इनको गिरफ्तार किया गया, और दूसरी इतलात ये है कि इनको बुलाया गया और इनसे तफ्तीश की गई। जब तफ्तीश की गई, जब इनको गिरफ्तार करके जेर हिरासत तफ्तीश की जा रही थी, तो जो मामला इन पर डाला गया था, बड़ा संगीन नौयत का वो मामला था, वो मामला तो निकला ही नहीं, क्योंकि वो झूठी एक खबर दी गई थी या झूठी एक तफ्तीश के लिए एक अफवाह उड़ाई गई थी और ये कहा गया था कि जनाब ये इसमें मुलव्विस हैं, उसमें मुलव्विस हैं, इनको बुला के तफ्तीश की जाए, और इदारों ने बुला के उनसे तफ्तीश की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। उनका जो दोस्त था वो ब्रिटिश नेशनल था, बरतानवी सिटीजन था, तो उसको तो छोड़ दिया गया। लेकिन रजब भट्ट से पूछा गया कि भाई आप किस वीजे पर यहां पर हैं, तो उन्होंने बताया भाई मैं इस वीजे पर हूं। उन्होंने जनाब पाकिस्तानी जो इदारे अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया और बताया कि जनाब ये शख्स है, हमने इसको इस शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया था, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें निकली नहीं है, लेकिन ये इस वीज़े पर यहाँ पर मौजूद है। वहाँ से इनको इतला दी गई, बताया गया कि भाई ये वो बंदा है जिस पर केसेस दर्ज हैं पाकिस्तान के अंदर, इस पर केसेस दर्ज हैं और बड़े संगीन नौयत के केसेस दर्ज हैं। आपको पता होगा तौहीन मजहब का केस भी रजब भट्ट पर दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो पाकिस्तान छोड़ के पहले दुबई गए और दुबई से पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ उन्होंने बरतानिया बाकायदा तौर पर सफर किया और उनका वैलिड वीजा था। अब जब केस खुला, ऑब्वियसली वो मामला तो नहीं निकला जिस मामले की बुनियाद पर उनको बुलाया गया था, लेकिन जब केस खुला और उनको ये पता चला कि इस पर संगीन किस्म के मुकदमात हैं, इनकी अदालतों में पेशियां हो रही होती हैं, जो भी मामला थे, तो फिर जब तफ्तीश हुई, तफ्तीश में बताया गया कि जब आपने वीजा हासिल किया था, वीजा जब आपने लिया था, तब आपने ये बात मेंशन ही नहीं की थी कि भाई आप पर इस तरह का तौहीन मजहब का इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने ये बात मेंशन नहीं की थी। तो इनको कहा गया कि जनाब आपने बददियानती करके वीजा हासिल किया है और अब आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, उनको कह दी। और उसी वक्त
یہ ایسا نہیں کہ 1 مہینے کا ٹائم دیا، 1.5 مہینے کا ٹائم دیا، 2 مہینے کا ٹائم دیا، انہوں نے کہا جناب آج ہی آپ اسی وقت آپ کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے جو دوست ہیں جن کے ہم وہ رہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں اپنے دوست رجب بٹ کو لے کے پاکستان جا رہا ہوں، لیکن اطلاعات یہ نکل کر سامنے آئی ہیں کہ جناب چونکہ انہوں نے غالباً غلط بیانی کی تھی، کچھ معاملات تھے، اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ ابھی فوراً برطانیہ چھوڑ دیں، اور برطانیہ سے پھر ان کو پاکستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ پاکستان میں آبویسلی بڑے سنگین قسم کے، مطلب چھوٹے موٹے مقدمات نہیں، سنگین قسم کے مقدمات ان پر درج ہیں، مطلب قابل ذکر قسم کے مقدمات ان پر درج ہیں۔ تو آبویسلی ہو سکتا تھا کہ ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ جہاں بھی اتریں گے ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔ تو مین وائل انہوں نے راہداری ضمانت حاصل کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راہداری ضمانت یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں عدالت کے سامنے آنا چاہتا ہوں، تو آپ جب تک عدالت کی پیشی ہے تب تک مجھے ضمانت دیں، میں فوراً ہی عدالت کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر رات میں آ رہے ہیں تو اگلے دن آ جاؤں گا، 1 دن بعد آ جاؤں گا، جو بھی عدالت ڈیٹ دیتی ہے اس میں رجب بٹ کو اب پیش ہونا پڑے گا۔ لیکن رجب بٹ پر بڑے سنگین قسم کے پاکستان میں الزامات لگے تھے، بہت سارے لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ اس پر بڑے سنگین قسم کے نوعیت کے مقدمات درج ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اس کے کانٹینٹ کو بھی یار کہتے ہیں کہ اس طرح کا کانٹینٹ نہیں بنانا چاہیے۔ میں کسی کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرتا، آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کی رائے اس سارے معاملے کے اندر کیا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو بھی رجب بٹ کے ساتھ ہوا، اس میں ایک پوائنٹ جس پر اکثر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی برطانیہ اپنے امیگریشن کے معاملات کو لے کے کافی زیادہ سنسیئر ہے، کافی زیادہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی کچھ بھی اگر کچھ ان کو غلط لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیے۔ اچھا ایک خبر یہ بھی ہے، میں کنفرمیشن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اس کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو آپ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے ملک کے اندر آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب اس پر اس کا کیا ری ایکشن تھا یہ نہیں پتا۔ اچھا یہ بھی میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ متضاد اطلاعات ہیں، برطانیہ کسی کو نہیں کہہ رہا بھائی کہ آپ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کریں، بلکہ جو داخل کر رہا ہے ان کو منع کر رہا ہے، ان کی ریجیکشن ہو رہی ہے۔ تو میں بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو یہ آفر کی گئی، وہ غالباً جیالے ہوں گے ان کے بہت زیادہ پسند کرنے والے ہوں گے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کو کہا گیا رجب بٹ کو کہ آپ سیاسی پناہ کی درخواست داخل کر دیجئے، لیکن انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا، منع کر دیا۔ لیکن اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اب رجب بٹ جیسا بندہ جس کو نہ پیسے کی کمی ہے، نہ فیم کی کمی ہے، نہ اثر و رسوخ کی کمی ہے، نہ وسائل کی کمی ہے، یہ تمام چیزیں ان کے پاس ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اللہ ان کو مزید ترقی دے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں یار۔ اور میں کسی کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتا، نہ ہی میں کسی کے لیے کوئی غلط نیت سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اللہ اس کو ترقی دے اور جو بھی معاملات ہیں اس کے لیے آسانی نرمی پیدا کرے۔ لیکن بہت سارے کیسز اس پر درج ہیں سنگین نوعیت کے۔ اب کیا ہوتا ہے آنے والے وقتوں میں یہ تو بھائی آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا نیا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔